Сегодня мы будем улучшать французский с помощью метода пошагового перевода. Даже самые сложные предложения потом покажутся легкими. Начнем с простых фраз и постепенно перейдем к более сложным. Я пью. Je bois. Я пью чашку кофе. Je bois une tasse de café. Я пью чашку кофе по утрам. Je bois une tasse de café le matin. Je bois une tasse de café le matin. Я ищу. Je cherche. Я ищу свои ключи. Je cherche mes clés. Я ищу свои ключи с самого утра. Je cherche mes clés depuis ce matin. Je cherche mes clés depuis ce matin. Мы ждем. Nous attendons. Мы ждем наших друзей. Nous attendons nos amis. Мы ждем наших друзей на вокзале. Nous attendons nos amis à la gare. Nous attendons nos amis à la gare. Он заканчивает. Il finit. Он заканчивает свою работу. Il finit son travail. Он заканчивает свою работу в 5 вечера. Il finit son travail à 17 heures. Il finit son travail à 17 heures. Я готовлю. Je prépare. Я готовлю ужин. Je prépare le dîner. Я готовлю ужин каждый вечер. Je prépare le dîner chaque soir. Je prépare le dîner chaque soir. Мы учим. Nous apprenons. Мы учим французский. Nous apprenons le français. Мы учим французский вместе. Nous apprenons le français ensemble. Nous apprenons le français ensemble. Мы идем. Nous allons. Мы идем на рынок. Nous allons au marché. Мы идем на рынок по субботам. Nous allons au marché le samedi. Nous allons au marché le samedi. Она читает. Elle lit. Она читает роман. Elle lit un roman. Она читает интересный роман. Elle lit un roman intéressant. Elle lit un roman intéressant. Он работает. Il travaille. Он работает в офисе. Il travaille dans un bureau. Он работает в современном офисе. Il travaille dans un bureau moderne. Il travaille dans un bureau moderne. Я беру, дословно, я еду.
Je prends, Я еду на метро. je prends le métro. Я еду на метро каждый день. Je prends le métro tous les jours. Je prends le métro tous les jours. Мы смотрим. Nous regardons. Мы смотрим фильм. Nous regardons un film. Мы смотрим фильм сегодня вечером. Nous regardons un film ce soir. Nous regardons un film ce soir. Я читаю. Je lis, Я читаю газету. je lis le journal. Я читаю газету после завтрака. Je lis le journal après le petit déjeuner. Je lis le journal après le petit déjeuner. Он играет. Il joue. Он играет в футбол. Il joue au football. Он играет в футбол по выходным. Il joue au football le week-end. Il joue au football le week-end. Ты делаешь. Tu fais. Ты делаешь покупки. Tu fais les courses. Ты делаешь покупки по пятницам. Tu fais les courses le vendredi. Tu fais les courses le vendredi. Мы пишем. Nous écrivons. Мы пишем сообщение. Nous écrivons un message. Мы пишем сообщение нашему другу. Nous écrivons un message à notre ami. Nous écrivons un message à notre ami. Я сплю. Je dors. Я сплю по 8 часов. Je dors 8 heures. Я сплю по 8 часов каждую ночь. Je dors 8 heures chaque nuit. Je dors 8 heures chaque nuit. Она носит. Elle porte. Она носит платье. Elle porte une robe. Она носит красное платье сегодня. То есть сегодня она в красном платье. Elle porte une robe rouge aujourd'hui. Elle porte une robe rouge aujourd'hui. Ты открываешь. Tu ouvres. Ты открываешь окно. Tu ouvres la fenêtre. Ты открываешь окно, когда жарко. Tu ouvres la fenêtre quand il fait chaud. Tu ouvres la fenêtre quand il fait chaud. Я пью. Je bois. Я пью воду. Je bois de l'eau. Я пью воду после спорта. Je bois de l'eau après le sport. Je bois de l'eau après le sport. Я навещаю. Je visite.
Я навещаю своих родителей. Je visite mes parents. Я навещаю своих родителей в эти выходные. Je visite mes parents ce week-end. Je visite mes parents ce week-end. Она слушает. Elle écoute. Она слушает музыку. Elle écoute de la musique. Она слушает музыку в своей комнате. Elle écoute de la musique dans sa chambre. Elle écoute de la musique dans sa chambre. Мы читаем. Nous lisons. Мы читаем статью. Nous lisons un article. Мы читаем статью в интернете. Nous lisons un article sur Internet. Nous lisons un article sur Internet. Он принимает. Il prend. Он принимает душ. Il prend une douche. Он принимает душ после работы. Il prend une douche après le travail. Il prend une douche après le travail. Я иду. Je vais. Я иду в кино. Je vais au cinéma. Я иду в кино с друзьями. Je vais au cinéma avec mes amis. Je vais au cinéma avec mes amis. Она учится. Elle apprend. Она учится водить. Elle apprend à conduire. Она учится водить машину. Elle apprend à conduire une voiture. Elle apprend à conduire une voiture. Мы готовим. Еду имеется в виду. Nous cuisinons. Мы готовим вместе. Nous cuisinons ensemble. Мы готовим вместе по воскресеньям. Nous cuisinons ensemble le dimanche. Nous cuisinons ensemble le dimanche. Они принимают. Ils prennent. Они принимают завтрак, то есть они завтракают. Ils prennent le petit déjeuner. Они завтракают в 7 часов. Ils prennent le petit déjeuner à 7 heures. Ils prennent le petit déjeuner à 7 heures. Я звоню. J'appelle. Я звоню своей сестре. J'appelle ma sœur. Я звоню своей сестре каждый день. J'appelle ma sœur tous les jours. J'appelle ma sœur tous les jours. Она посещает. Elle visite. Она посещает музей. Elle visite un musée. Она посещает музей со своим классом. Elle visite un musée avec sa classe.
Elle visite un musée avec sa classe. Прежде чем подписать, Avant de signer. прежде чем подписать контракт, Avant de signer le contrat. прежде чем подписать контракт, внимательно прочти все условия. Avant de signer le contrat, lis attentivement toutes les conditions. Avant de signer le contrat, lis attentivement toutes les conditions. Если бы я знал, Si j'avais su, если бы я знал, что ты придешь, si j'avais su que tu venais, если бы я знал, что ты придешь, я бы что-то приготовил. si j'avais su que tu venais, j'aurais préparé quelque chose. Si j'avais su que tu venais, j'aurais préparé quelque chose. Кажется, что... Il semble que. Кажется, что никто не понял. Il semble que personne n'ait compris. Кажется, что никто не понял цель собрания. Il semble que personne n'ait compris l'objectif de la réunion. Il semble que personne n'ait compris l'objectif de la réunion. Лучше. Il vaut mieux. Лучше подождать. Il vaut mieux attendre. Лучше подождать, пока ситуация улучшится. Il vaut mieux attendre que la situation s'améliore. Il vaut mieux attendre que la situation s'améliore. Она сожалеет. Elle regrette. Она сожалеет, что не приняла. Elle regrette de ne pas avoir accepté. Она сожалеет, что не приняла эту возможность. Elle regrette de ne pas avoir accepté cette opportunité. Elle regrette de ne pas avoir accepté cette opportunité. Фильм. Le film. Фильм был снят. Le film a été tourné. Фильм был снят всего за 3 недели. Le film a été tourné en seulement 3 semaines. Le film a été tourné en seulement 3 semaines. Он чуть не опоздал. Il a failli rater. Он чуть не опоздал на самолет. Il a failli rater son avion. Он чуть не опоздал на самолет из-за пробки. Il a failli rater son avion à cause d'un embouteillage. Il a failli rater son avion à cause d'un embouteillage. Похоже, он... Il semble. Похоже, он забыл. Il semble avoir oublié. Похоже, он забыл о нашей встрече. Il semble avoir oublié notre rendez-vous. Il semble avoir oublié notre rendez-vous. Как бы я ни старался, Peu importe mes efforts. как бы я ни старался, я все еще не понимаю. Peu importe mes efforts,
je ne comprends toujours pas. Как бы я ни старался, я все еще не понимаю этот текст. Peu importe mes efforts, je ne comprends toujours pas ce texte. Peu importe mes efforts, je ne comprends toujours pas ce texte. Кажется, On dirait, кажется, что пойдет дождь. on dirait qu'il va pleuvoir. Кажется, пойдет дождь, не так ли? On dirait qu'il va pleuvoir, non? On dirait qu'il va pleuvoir, non? Пришло время. Il est temps. Пришло время тебе принять. Il est temps que tu prennes. Пришло время тебе принять решение. Il est temps que tu prennes une décision. Il est temps que tu prennes une décision. Слушая, En écoutant, слушая внимательно, en écoutant attentivement, слушая внимательно, можно узнать гораздо больше. en écoutant attentivement, on apprend beaucoup plus. En écoutant attentivement, on apprend beaucoup plus.